समस्तंकु मोर नमस्कार। यूजीसी नेट ओडिया पाई प्रिपेरेसन करुथिबा समस्त छात्र छात्रींक पाई मु एक विशेष पीडीएफ प्रस्तुत करिछि। एही पीडीएफ रे समस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूजीसी नेट ओडिया सिलेबस अनुଯାयी यूनिट वाइज भाबरे सजा जाइछि। एथिरे आपण माने प्रत्येक यूनिट रु केउ प्रकार प्रश्न आसुछि, केउ टॉपिक अधिक गुरुत्वपूर्ण एवं एग्जाम पैटर्न को सहजरे बुझी पारिबे। जदि आपण नेट जेआरएफ पाई प्रस्तुति करूछंती तेबे ही पीडीएफ आपणक रिविजन और प्रैक्टिस पाई बहुत उपयोगी हेबो। पीडीएफ पाइबा पाई वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा लिंक को ओपन करंतु, फॉर्म फिल करी पेमेंट स्क्रीनशॉट अपलोड करी सबमिट करंतु। पेमेंट वेरीफाई परे आपणक ईमेल आईडी को पीडीएफ पठा जिवो। आजिर प्रथम प्रश्न हेउछि भात नाटकटी काहार एक विशेष सृष्टि अटे। ऑप्शन रे अछि कालीचरण पट्टनायक, गोपाल छोटराय, रामचंद्र मिश्र, रामशंकर राय। भात नाटकटी काहार एक विशेष सृष्टि अटे। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन क कालीचरण पट्टनायक। परवर्ती प्रश्न अमृतस्य पुत्र नाटकटी काहार एक विशेष सृष्टि अटे। ऑप्शन रे अछि विश्वजित दास, विजय मिश्र, रमेश प्रसाद पाणिग्राही, मनोरंजन दास। अमृतस्य पुत्र नाटकटी काहार एक विशेष सृष्टि अटे। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन घ मनोरंजन दास। परवर्ती प्रश्न काठघोड़ा नाटकटी काहार एक विशेष सृष्टि अटे। ऑप्शन रे अछि विश्वजित दास, विजय मिश्र, मनोरंजन दास, रमेश प्रसाद पाणिग्राही। काठघोड़ा नाटकटी काहार एक विशेष सृष्टि अटे। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ग मनोरंजन दास। परवर्ती प्रश्न अभियान नाटकटी काहार एक विशेष सृष्टि अटे। ऑप्शन रे अछि रामचंद्र मिश्र, कालीचरण पट्टनायक, मनोरंजन दास, विजय मिश्र। अभियान नाटकटी काहार एक विशेष सृष्टि अटे। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ख कालीचरण पट्टनायक। परवर्ती प्रश्न पूरापूरी पारिवारिक नाटकटी काहार एक विशेष सृष्टि अटे। ऑप्शन रे अछि गोपाल छोटराय, रामचंद्र मिश्र, रमेश प्रसाद पाणिग्राही, कालीचरण पट्टनायक। पूरापूरी पारिवारिक नाटकटी काहार एक विशेष सृष्टि अटे। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन क गोपाल छोटराय। परवर्ती प्रश्न दुईटी सूर्यदग्ध फूल को नहीं नाटकटी काहार एक विशेष सृष्टि अटे। ऑप्शन रे अछि विश्वजित दास, गोपाल छोटराय, विजय मिश्र, रमेश प्रसाद पाणिग्राही। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ग विजय मिश्र। परवर्ती प्रश्न मु आंभे आंभे माने नाटकटी काहार एक विशेष सृष्टि अटे। ऑप्शन रे अछि रत्नाकर चैनी, मनोरंजन दास, विजय मिश्र, रमेश प्रसाद पाणिग्राही। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन घ रमेश प्रसाद पाणिग्राही। परवर्ती प्रश्न कमलपुर डाकघर नाटकटी काहार एक विशेष सृष्टि अटे। ऑप्शन रे अछि रत्नाकर चैनी, रमेश प्रसाद पाणिग्राही, विश्वजित दास, विजय मिश्र। कमलपुर डाकघर नाटकटी काहार एक विशेष सृष्टि अटे। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ख रमेश प्रसाद पाणिग्राही। परवर्ती प्रश्न महानाटक नाटकटी काहार एक विशेष सृष्टि अटे। रमेश प्रसाद पाणिग्राही, विजय मिश्र, मनोरंजन दास, विश्वजित दास। महानाटक नाटकटी काहार एक विशेष सृष्टि अटे। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन क रमेश प्रसाद पाणिग्राही। परवर्ती प्रश्न
निम्नलिखित सृष्टिगुड़िक मध्यरु केउटी एक ऐतिहासिक नाटक अटे? ऑप्शन रे अछि ध्रुव, कांची कावेरी, भात, कंसबध। निम्नलिखित सृष्टिगुड़िक मध्यरु केउटी एक ऐतिहासिक नाटक अटे? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ख कांची कावेरी। परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित सृष्टिगुड़िक मध्यरु केउटी एक रास नाटक अटे? ऑप्शन रे अछि कंसबध, रामाभिषेक, प्रीति सुधाकर, शकुंतला। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ग प्रीति सुधाकर। परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित सृष्टिगुड़िक मध्यरु केउटी एक सामाजिक नाटक अटे? ऑप्शन रे अछि विद्यावड़ी, जुगधर्म, चैतन्य लीला, हरिश्चंद्र। निम्नलिखित सृष्टिगुड़िक मध्यरु केउटी एक सामाजिक नाटक अटे? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ख जुगधर्म। परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित सृष्टिगुड़िक मध्यरु केउटी एक काल्पनिक नाटक अटे? ऑप्शन रे अछि शकुंतला, बनबाड़ा, कांचनबाड़ा, अभियान। निम्नलिखित सृष्टिगुड़िक मध्यरु केउटी एक काल्पनिक नाटक अटे? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ख बनबाड़ा। परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित सृष्टिगुड़िक मध्यरु केउटी एक गीतिनाट्य अटे? ऑप्शन रे अछि विश्वयुद्ध, वनविहार, बुढ़ाबर, हरिश्चंद्र। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन क विश्वयज्ञ। परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित सृष्टिगुड़िक मध्यरु केउटी एक यात्रा अटे? ऑप्शन रे अछि रक्तमंदार, चक्री, कंसबध, बड़देउळ। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन घ बड़देउळ। परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित सृष्टिगुड़िक मध्यरु केउटी एक ऐतिहासिक नाटक अटे? ऑप्शन रे अछि बक्सी जगबंधु, आगामी, पथिक बंधु, सागर मंथन। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन क बक्सी जगबंधु। परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित सृष्टिगुड़िक मध्यरु केउटी एक पौराणिक नाटक अटे? ऑप्शन रे अछि अमृतस्य पुत्र, सागर मंथन, नष्ट उर्वशी, शकुंतला। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन घ शकुंतला। परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित सृष्टिगुड़िक मध्यरु केउटी एक स्थितिवादी दर्शन संबलित नाटक अटे? ऑप्शन रे अछि सम्राट, साधना, एठी सेठी सबुठी, भरसा। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन क सम्राट। परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित सृष्टिगुड़िक मध्यरु केउटी एक परीक्षाधर्मी नाटक अटे? ऑप्शन रे अछि पथिक बंधु, मृगया, अभागिनीर स्वर्ग, अर्थ अनर्थ। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ख मृगया। परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित सृष्टिगुड़िक मध्यरु केउटी एक हास्य रसात्मक नाटक अटे? ऑप्शन रे अछि घटक, नाटक रीतिमत, किस पुणी देखा न जाए, नरोत्तम दास कहे। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन क घटक। परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित सृष्टिगुड़िक मध्यरु केउटी एक चरितमूलक नाटक अटे? ऑप्शन रे अछि कंसबध, कवि सम्राट उपेन्द्र भंज,
ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ମିତଧର୍ମୀ ନାଟକ ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ପରକଲମ, ରାଜହଂସ, ଆହୁତି, ନଷ୍ଟ ଉର୍ବଶୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ରାଜହଂସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରୟୋଗଧର୍ମୀ ନାଟକ ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ, ଚକ୍ରୀ, ଭରସା, ଅଭିମାନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ କ ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଏକାଙ୍କିକା ସଂକଳନ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବିଚିତ୍ର ମନର ନାଟକ, ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ, ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହେ, ଉଡ଼ନ୍ତା ପାହାଡ଼ର ଦରଜା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏହି ସ୍ରଷ୍ଟା ଶୃଙ୍ଖଳାଟି କେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ନାଟକ ରୀତିମତ, ଆଗାମୀ, ପରକଲମ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଘ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି ନାଟକ ରୀତିମତ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ପରକଲମ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଆଗାମୀ ନାଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ଏହି ସ୍ରଷ୍ଟା ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ମୃଗୟା, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ମୃଗୟା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ଏହି ସ୍ରଷ୍ଟା ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଭାତ, ଫେରିଆ, ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଟକ ଭାତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହେ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ଫେରିଆ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏହି ସ୍ରଷ୍ଟା ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ତଟନିରଞ୍ଜନା, ବନହଂସୀ, ସମ୍ରାଟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା ତଟନିରଞ୍ଜନା, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ରାଟ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ବନହଂସୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ରତ୍ନାକର ଚଇନି, ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏହି ସ୍ରଷ୍ଟା ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି, ଶୂନ୍ୟତାର ସିଢ଼ି, ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେମାନେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି, ରତ୍ନାକର ଚଇନି, ଶୂନ୍ୟତାର ସିଢ଼ି, ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେମାନେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ, କିସ ପୁଣି ଦେଖା ନଯାଏ, ଫେରିଆ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି
କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା। କିସ ପୁଣି ଦେଖା ନଯାଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା। ଫେରିଆ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ରଚନା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରାପୁରି ପାରିବାରିକ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନିଶି ପଦ୍ମା ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପୁରାପୁରି ପାରିବାରିକ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ରଚନା। ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ନିଶି ପଦ୍ମା ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତଟ ନିରଞ୍ଜନା, ସମ୍ରାଟ, ବନହଂସୀ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା। ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ବନହଂସୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଶୂନ୍ୟତାର ସିଡ଼ି, ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ରତ୍ନାକର ଚଇନି, ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା। ଶୂନ୍ୟତାର ସିଡ଼ି ରତ୍ନାକର ଚଇନିଙ୍କ ରଚନା। ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରଚନା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରଜାପତି ମହାନାଟକ ମଞ୍ଚ ନାୟିକା ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ରତ୍ନାକର ଚଇନି, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରଜାପତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ମହାନାଟକ ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରଚନା। ମଞ୍ଚ ନାୟିକା ରତ୍ନାକର ଚଇନିଙ୍କ ରଚନା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରହସନଟିର ନାମ କ'ଣ? ବିଷମୋଦକ, କଳିକାଳ, ବନବାଳା, ବୁଢ଼ାବର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଘ, ବୁଢ଼ାବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କେଉଁ ନାଟକଟି ବଙ୍ଗଳା ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାଟକର ଭାବାନୁବାଦ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଚକ୍ରୀ, ଭାତ, ଦଶଭୁଜ, ମାଳତୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ କ, ଚକ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କବିଚନ୍ଦ୍ର, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଡକ୍ଟରେଟ୍।
सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ग नाट्याचार्य। परवर्ती प्रश्न पुरी गजपति महाराजा रामचंद्र देव कालीचरण पट्टनायक को केउ उपाधि रे भूषित करथिले? ऑप्शन रे अछि रत्न सदस्य, नाट्याचार्य, कविचंद्र, पद्मश्री। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ग कविचंद्र। परवर्ती प्रश्न केंद्र संगीत नाटक एकाडेमी केउ पदवी रे कालीचरण पट्टनायक को भूषित करथिले? ऑप्शन रे अछि पद्मश्री, रत्न सदस्य, नाट्याचार्य, कविचंद्र। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ख रत्न सदस्य। परवर्ती प्रश्न भारत सरकारक द्वारा कालीचरण पट्टनायक को केउ उपाधि रे भूषित होइथिले? डॉक्टरेट, रत्न सदस्य, नाट्याचार्य, पद्मश्री। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन घ पद्मश्री। परवर्ती प्रश्न उत्कल विश्वविद्यालय केउ पदवी रे कालीचरण पट्टनायक को भूषित करथिले? ऑप्शन रे अछि कविचंद्र, नाट्याचार्य, पद्मश्री, डॉक्टरेट। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन घ डॉक्टरेट। परवर्ती प्रश्न प्रथम करी केउ नाट्यकार रंगमंच रे नारी भूमिका रे नारी मानंकु अवतीर्ण कराइथिले? ऑप्शन रे अछि कालीचरण पट्टनायक, रामशंकर राय, अश्विनी कुमार घोष, जगन मोहन लाल। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन क कालीचरण पट्टनायक। परवर्ती प्रश्न केउटी ठीक? ऑप्शन रे अछि अश्विनी कुमार घोष गर्ल्स स्कूल नाटकर रचयिता, भिकारीचरण पट्टनायक गर्ल्स स्कूल रचयिता, रामशंकर राय गर्ल्स स्कूल नाटकर रचयिता, कालीचरण पट्टनायक गर्ल्स स्कूल नाटकर रचयिता। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन घ कालीचरण पट्टनायक गर्ल्स स्कूल नाटकर रचयिता। केउटी भूल अटे? ऑप्शन रे अछि रामशंकर राय जुगधर्म नाटकर रचयिता, कांचनमाड़ी नाटकर रचयिता कालीचरण पट्टनायक। यह भूल अछि कांचनमाड़ी नाटकर रचयिता रामशंकर राय। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ख। परवर्ती प्रश्न कालीचरण पट्टनायक केउ नाटकरे महात्मा गांधी तिरोधान चित्र प्रदत्त? ऑप्शन रे अछि रक्तमाटी, अभियान, फटा भुई, आहुति। कालीचरण पट्टनायक केउ नाटकरे महात्मा गांधी तिरोधान चित्र प्रदत्त? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ग फटा भुई। परवर्ती प्रश्न काड़र अनुकूल क्रम रे नाट्यकारंकर केउ श्रृंखलाटी ठीक अछि? ऑप्शन रे अछि गोपाल छोटराय, मनोरंजन दास, विश्वजीत दास। ऑप्शन ख रे अछि गोपाल छोटराय, विश्वजीत दास, मनोरंजन दास। ऑप्शन ग रे अछि मनोरंजन दास, गोपाल छोटराय, विश्वजीत दास। ऑप्शन घ रे अछि विश्वजीत दास, गोपाल छोटराय, मनोरंजन दास। सठिक उत्तर हेब गोपाल छोटराय, मनोरंजन दास, विश्वजीत दास। यार सठिक उत्तर हेब ऑप्शन क। परवर्ती प्रश्न कालीचरण पट्टनायक केउ नाटकटी दुर्भिक्षर पट्टभूमि उपरे रचित? ऑप्शन रे अछि भात, चुंबन, अभिमान, मृगया। कालीचरण पट्टनायक केउ नाटकटी दुर्भिक्षर पट्टभूमि उपरे रचित? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन क भात। परवर्ती प्रश्न केउटी रामशंकर रायंकर एक चरित्र प्रधान नाटक? विषमोदक, कांची कावेरी, कांचनमाड़ी, कंसबध। केउटी रामशंकर रायंकर एक चरित्र प्रधान नाटक?
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ କାଞ୍ଚନମାଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକ ଏକାଙ୍କିକା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଯୁଗପୁରୁଷ, ଶକୁନ୍ତଳା, ପଞ୍ଚରଙ୍ଗ, ଷୋଡ଼ରସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ଶକୁନ୍ତଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଶପ୍ରାଣ ମଧୁସୂଦନ କାହାକୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରାମା ଆଖ୍ୟାରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ନାଟକ ପାଇଁ କବିଚନ୍ଦ୍ର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ? ଶକୁନ୍ତଳା, ଚୁମ୍ବନ, ଜୟଦେବ, ମାଳତୀ। କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ନାଟକ ପାଇଁ କବିଚନ୍ଦ୍ର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ଜୟଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନାଟକ କ'ଣ? ଫେରିଆ, ଭରସା, ଶଙ୍ଖାସିନ୍ଦୁର, ପରକଲମ। ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନାଟକ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ କ ଫେରିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ତାଙ୍କର କେଉଁ ନାଟକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ନାଟକ, ବୋଲେ ହୁଣ୍ଟି, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ନଷ୍ଟ ଉର୍ବଶୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ କ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ନାଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଯାତ୍ରା ନାଟକ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କାଠଘୋଡ଼ା, ଆଗାମୀ, ରାତ୍ରି, ଜନ୍ମମାଟି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ କ କାଠଘୋଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ନାଟକରେ ପ୍ରତୀକବାଦର ସ୍ୱର ଅନୁରଣିତ? ଅଗଷ୍ଟ 9, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରଜାପତି। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ନାଟକରେ ପ୍ରତୀକବାଦର ସ୍ୱର ଅନୁରଣିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଘ କ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରଜାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଏକ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତଥାପି ଡାକ୍ତର, ଏଥିରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ କ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜେ.ବି. ପ୍ରିଷ୍ଟିଲଙ୍କ ଏନ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କଲ୍ର ଅନୁସରଣରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କେଉଁ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଯୌବନ, ସାଗର ମନ୍ଥନ, ଅବରୋଧ, ମୋହଦଧି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ସାଗର ମନ୍ଥନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କେଉଁ ନାଟକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଛୋଟ ନାଟକ, ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ, ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, ମହାସମୁଦ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କେଉଁ ନାଟକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଛୋଟ ନାଟକ, ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ।
सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ग छोट नाटक। मनोरंजन दास केउं नाटक पाई सारड़ा पुरस्कार पाइथिले? ऑप्शन रे अछि नंदिका केसरी, अरण्य फसल, बनहंसी, काठघोड़ा। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन क नंदिका केसरी। परवर्ती प्रश्न, नाट्यकार गोपाल छोटराय केउंथिपाई सारड़ा पुरस्कार पाइथिले? नाटक पाई, छोट नाटक पाई, सामग्रिक कृति पाई, शंखा सिंदूर पाई। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ग सामग्रिक कृति पाई। परवर्ती प्रश्न, विजय मिश्र केउं नाटक पाई ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले? ऑप्शन रे अछि तिमिर तीर्थ, पाहाच, जादूकर, अन्य अरण्य। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ग जादूकर। परवर्ती प्रश्न, केउंटी विश्वजित दासंकर एक एकांकिका अटे? ग्रीन रूम, पापी, मुखा, सुण सुजने। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन क ग्रीन रूम। परवर्ती प्रश्न, एन इन्स्पेक्टर जेनेराल अनुसरण रे विश्वजित दासंक केउं नाटक रचित? ऑप्शन रे अछि सेही तीन जण, प्रतापगढ़ रे दी दिन, निज प्रतिनिधिंक ठारू, नुआ जह्न। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ख प्रतापगढ़ रे दी दिन। परवर्ती प्रश्न, केउंटी रत्नाकर चैनींक नायिका विहीन नाटक? ऑप्शन रे अछि पुनश्च पृथिवी, अथच चाणक्य, मंच नायिका, अपदेवता। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ग मंच नायिका। परवर्ती प्रश्न, केउंटी रत्नाकर चैनींक एक मितधर्मी नाटक अटे? ऑप्शन रे अछि यक्ष चरित, अपदेवता, निज निज कुरुक्षेत्र, पुनश्च पृथिवी। केउंटी रत्नाकर चैनींक एक मितधर्मी नाटक अटे? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन घ पुनश्च पृथिवी। यह थिला आजिर शेष प्रश्न। भिडियोटी भल लागिथिले भिडियोटी को लाइक करंतु, चैनल को नुआ आसीथिले सब्सक्राइब करंतु, सांगसाथी मानक सह मध्य शेयर करंतु। धन्यवाद।